Manute waktu pundo, rencana negara, pejabat mutara negara. Abon pilih nih tam. Taman mana waktu calainya bro, apa sih punya poriskar nang nai. Taman mana waktu nih bagi kata ang begitu media unuka, malah pan gunang 14 15 apa tuh saya mia. TTC mana calai kita, apa tuh sengkui pemain cakai waktu apa hamkok sarati perasaan cara nabagin tuh itu. Oh kayak apa no? TTC jadi hingga ang sana nih mungkin gua apa 2019 2018 IPFT by BJP Alliance ni bising tei shukti ni bising tei modality committee খামানি bising tei abo TTC ফাইচক পয়কা যে কারণে চিনি মূল দাবি তো ত্রিপুরালেন দাবি হাইপানো তাবো আবো প্রসেস লগানা আপাতত নরক ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ন ইয়াসাক সকদি হিনমানি বাগে जों kokoro a romna thanga a kotor romna thanga angkai to laiti a kotor pulyawo nangya phano laiti puthirok to nangle naka abono जों khibi kabonai diba naka ঠিক আছে ত্রিপুরালেন তো সানাই দङ आरो नि बिजि TTC रिना इंके जों नानाय आ कक नि बागिनो एलायंस नि बिसिं तो 2019 त्रिपुरा विधानसभा पुइला राजनाथ सिंह राज्यसभा बिल तुबानि परे अरचिनि त्रिपुरा असेंबली पाथका 2019 आ बिल पास खालायदि रहरका आंगरंग क्लियर सानानि मुसुंगो 2019 जे बिल पास का TTC नि आप्रो त्रिपुरा मथा पलिटिकल पार्टी बाजायाखो बा ताबुं नि যারা ওয়াক চানাই কোন চানাই হিনার বড় রাজনীতি আছে বড় বুমাখাং নুয়াকো নরক আছে এরি সিকাংনো বরক নে আছে এসানি সিকাংনো আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্স নি বিসিংতে TTC যে বিল পাস নি পেকা যদি বড় আবো তুই ন ফাইকা হাঙ্কাই বড় ন সিসুংদি যে TTC অর বিধানসভা ও বিল কাপুরো সাবো সাবো বুদ্রি পাস খালাই রকা বো এমএলএ বিল পাস খালাই রকা নিশ্চয় বিজেপি নি এমএলএ आईपीएफटी नि एमएलए बरक बिल पास खालायदिनो तिने राज्यसभा तंगुयो आबो 90% काम कमप्लीट त्रिपुरानि कोनो काम करिखा जतनो कमप्लीट खाइ हरजाक आबो आ जागा ड्राफ्ट कमिटी पार्लियामेंटारि ड्राफ्ट कमिटी आबो रिव्यू अंगि तंगो ताई 10% बाकी तंगो अवश्य माननाय এই কারণে आं सावो যে अबो अलरेडी बिल पास अंगि थांका ताबो आरो आबो नतुइ केबो चुक्ति बखलायन नांगिया केबो कोनो आंदोलन बनखना नांगिया abo je kamungan tamone abo kamu dipekya ang lukurongno koinai jara chukti khanya thangnai hinai bor jani mo koinai kisuna kisu tui phaidi kaisa mane je chukti ingjak sudu abono sime asayai ketal jodi tebo tui phekya angke norongno hambaiya patnai abono norongni media ni bising tuyam jatono sanamu tunggo public ro bibranto tangdi abo chini आंदोलन नि फसल IPF ini आंदोलन नि फसल जों बसकांगो माननानै थाङो जों যে তিনি বিটিসি ত্রিপুরা মুসলিম মন্ত্রী বাবা সুবনাই হিনি যে বস্তু মন্ত্রীলে नोंथां थानान मते फासिल आबो बुंनि पार्टीनि डिसिजन नि ব্যাপার आं तो आबो बरनो सिनसे बरक तो नो कम्प्रोमाइज नि साजाक ग्रेटर टिप्रालेन सारा जों हाया बा पिरो गोबां कक साइ जों बुंनि पार्टीनि कक तुइ तो आबो सानान मुखुंया आगे आबो बरनो सिनसे बरक जेहेतु नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर टिप्रालेन सारा मान्या विधानसभा थांगिया नै साथांखाय ताबो थांगि फायनाय ताबो बरनो सिनसे दाबो जों साथाय इंला खाबियो हामबाय